Znate li onaj osjećaj kada vas stomak boli, napuhan je poput balona, a gasovi stvaraju takvu nelagodu da se osjećate kao da ćete eksplodirati? Ili kad vas gorušica peče tako jako da vam suze očije. Ove tegobe pogađaju gotovo svaku osobu bar jednom u životu, a mnogi s njima žive svakodnevno. Neprijatnost koju uzrokuju može biti toliko intenzivna da ometa normalne aktivnosti, rad, pa čak i san. Zamislite da postoji jednostavno, prirodno rješenje koje možete pripremiti u udobnosti svog doma, bez skupih lijekova i njihovih neželjenih efekata. Upravo o takvom rješenju govorimo danas, i čaju od nane obogaćenom muskatnim oraščićem, pravoj maloj čaroliji prirode koja donosi olakšanje i komfor vašem probavnom sistemu. Nana, ta divna aromatična biljka koja raste u mnogim našim baštama, krije u sebi izuzetnu ljekovitu moć. Priroda je bila posebno darežljiva kad je stvarala ovu biljku, podarivši joj sposobnost da liječi mnoge tegobe digestivnog sistema. Od davnina su naši preci koristili nanu kao lijek, prenoseći znanje s koljena na koljeno, a moderna nauka je samo potvrdila ono što su oni oduvijek znali. Probavne tegobe mogu nastati iz brojnih razloga, nepravilna ishrana, stres, alergije na hranu, nedostatak fizičke aktivnosti, pa čak i neke hronične bolesti. Međutim, bez obzira na uzrok, osjećaj nadutosti, prisutnost gasova i peckanje gorušice stvaraju neugodu koju svi želimo što prije riješiti. Upravo tu nastupa naš čaj od nane s muskatnim oraščićem, jednostavan, a tako efikasan prirodni pripravak. Opuštajuća svojstva nane djeluju poput blagog masažera na grčeve u digestivnom traktu. Kada popijete šolju ovog čaja, njegovi aktivni sastojci putuju kroz vaš probavni sistem, smirujući iritiranu sluznicu i opuštajući napete mišiće crijeva. Ovo opuštanje omogućava da se zarobljeni gasovi oslobode prirodnim putem, smanjujući tako pritisak i bol u stomaku. Posebno je važno napomenuti blagotvorno djelovanje nane na žučnu kesu. Žuč, tekućina koju proizvodi jetra i skladišti žučna kesa, igra ključnu ulogu u varenju masnoća. Kada žučna kesa ne funkcionira pravilno, može doći do raznih problema, uključujući i one povezane s probavom. Nana stimuliše normalan rad žučne kese, pomažući joj da efikasnije obavlja svoju funkciju. Dodatak muskatnog oraščića ovom čaju nije slučajan. Ova aromatična začinska biljka ne samo da daje prijatan ukus napitku, već i doprinosi njegovom ljekovitom djelovanju. Muskatni oraščić je poznat po svojim karminativnim svojstvima, što znači da pomaže u eliminaciji gasova iz digestivnog trakta. Također ima antibakterijska svojstva koja mogu pomoći u borbi protiv mikroorganizama koji ponekad uzrokuju probleme s varenjem. Priprema ovog ljekovitog napitka je jednostavna i ne zahtijeva mnogo vremena. Potrebno vam je svega nekoliko minuta da skuhate savršen čaj od nane s muskatnim oraščićem. Evo detaljnog postupka: uzmite 2 do 3 kašike svježih listova nane ili 1 kašiku sušenih, stavite ih u šolju i prelijte kipućom vodom. Ostavite da stoji 5 do 10 minuta, a zatim dodajte na vrh noža svježe nastruganog muskatnog oraščića. Promješajte, poklopite i ostavite još 2 minuta da se svi sastojci prožmu. Nakon toga, procijedite i popijte kada se ohladi do temperature prijatne za piće. Ovaj čaj najbolje je piti nakon obroka, posebno ako ste konzumirali tešku ili masnu hranu koja je poznata po tome da može izazvati probavne tegobe. Međutim, možete ga piti i preventivno, ujutro na prazan stomak, kako biste pripremili svoj digestivni sistem za nadolazeći dan. Kada govorimo o upali digestivnog trakta, nana i muskatni oraščić pokazuju svoju pravu moć. Upala može biti rezultat raznih faktora, uključujući infekcije, alergijske reakcije ili autoimune bolesti. Bez obzira na uzrok, upala uzrokuje nelagodu, bol i često poremećaje u normalnoj funkciji digestivnog sistema. Nana sadrži mentol, prirodni antiinflamatorni sastojak koji pomaže u smanjenju upale, dok muskatni oraščić svojim antibakterijskim djelovanjem dodatno podržava proces ozdravljenja. Gorušica, taj neugodan osjećaj peckanja u prsima koji često pratimo i kiselim ukusom u ustima, rezultat je vraćanja želučane kiseline u jednjak. Ova tegoba može biti posebno neugodna noću, ometajući san i uzrokujući dodatni stres. Čaj od nane pomaže na 2 načina: prvo, smanjuje proizvodnju želučane kiseline, a drugo, opušta sfinkter jednjaka, omogućavajući da se želučana kiselina koja se ipak vratila brže vrati natrag u želudac. Gasovi u crijevima su prirodna pojava, ali kada ih ima previše, uzrokuju nelagodu, bol i često društvenu neugodnost. Nastaju kao rezultat fermentacije nepotpuno probavljene hrane u debelom crijevu ili gutanja zraka tokom jela.
Nana pomaže u smanjenju proizvodnje gasova poboljšavajući probavu, dok muskatni oraščić pomaže u njihovoj eliminaciji. Iako je čaj od nane s muskatnim oraščićem izuzetno efikasan, u slučajevima težih tegoba sa gasovima, stručnjaci ponekad preporučuju kapsule od nane. Ove kapsule sadrže koncentrirano esencijalno ulje nane i obložene su tako da se otapaju tek u tankom crijevu, gdje je njihovo djelovanje najpotrebnije. Međutim, važno je naglasiti da pri korištenju ovakvih koncentrisanih preparata treba biti oprezan. Uvijek se pridržavajte uputstva za upotrebu i ne prekoračujte preporučenu dozu. Također postoji još jedno provjereno i potpuno prirodno rješenje za sve probleme sa želucem, tinktura za zdrav želudac Bonaturo. Sve ostale informacije možete pogledati na sajtu bonaturo.com. Bitno je napomenuti da, iako su prirodni lijekovi poput našeg čaja generalno sigurni za upotrebu, postoje određene situacije kada treba biti oprezan. Osobe s određenim zdravstvenim stanjima, poput žučnih kamenaca, hijatalne hernije ili gastroezofagijalnog refluksa, GERB, trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije redovne upotrebe nane. Također, trudnice i dojilje bi trebale biti oprezne s korištenjem muskatnog oraščića u većim količinama. Osim čaja, postoje i drugi načini na koje možete iskoristiti ljekovita svojstva nane za ublažavanje probavnih tegoba. Možete pripremiti tinkturu od svježe nane, koja je koncentrisaniji oblik i može se koristiti u manjim dozama. Također, eterično ulje nane može se koristiti za aromaterapiju ili u vrlo razblaženom obliku za masažu stomaka. Uz korištenje našeg čaja preporučujemo i neke promjene u životnim navikama koje mogu dodatno pomoći u ublažavanju probavnih tegoba. Jedite polako i temeljito žvačite hranu, izbjegavajte gazirana pića i hranu koja je poznata po stvaranju gasova, poput kupusa, graška ili pasulja, ograničite unos masne i začinjene hrane, te smanjite nivo stresa kroz redovnu fizičku aktivnost i tehnike opuštanja. Naš čaj od nane s muskatnim oraščićem nije samo lijek za trenutne tegobe, redovnim konzumiranjem možete postići dugoročno poboljšanje funkcije vašeg digestivnog sistema. Mnogi ljudi koji su ga uvrstili u svoju svakodnevnu rutinu prijavljuju značajno smanjenje učestalosti i intenziteta probavnih problema. Priroda nam je dala brojne darove za očuvanje zdravlja, a nana i muskatni oraščić su među najvrijednijima kada je riječ o zdravlju našeg probavnog sistema. Iskoristite mudrost prirode i drevna znanja naših predaka, obogaćena modernim naučnim spoznajama, za postizanje harmonije u vašem tijelu i umu. Zapamtite, zdravlje počinje iznutra, a zdrav probavni sistem je temelj ukupnog zdravlja i vitalnosti. Počnite danas s pripremom našeg čaja od nane s muskatnim oraščićem i osjetite razliku koju može donijeti u kvalitetu vašeg života. Vaše tijelo će vam biti zahvalno na ovom malom, ali značajnom koraku prema prirodnijem i zdravijem načinu života.